ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ቪዲዮ ጥያቄ ነው የምንሰራው COC ጥያቄ 2015 ባች ግንቦት ላይ የተፈተኑት ማለት ነው። ሶ 100 ጥያቄ ነው COCው 2 ሰዓት ተኩል ነው የሚሰጠው ማለት ነው። So the first question is 40-year-old man who came to an outpatient department who complains of abdominal discomfort was found to have rabbit form larvae in stool examination. His past medical history revealed infection with HIV and Mycobacterium tuberculosis. Currently, he comes with anti-tuberculosis medication and cotrimoxazole for 2 weeks. So 40 ዓመቱ ነው። ቺፍ ኮምፕሌንቱ የነበረው የመጣው ወደ ኦፒዲ አብዶሚናል ዲስኮምፈርት ነበረው እና አፐን ስቱል ኤግዛሚኔሽን ራቢት ፎርም ላርቭ የተገኘ ማለት ነው። ስቱሉ ኤግዛማይን ሲደረግ ሶ ዲስ ኢንዲኬትስ ስትሮንግሎዲያሲስ ማለት ነው። እና ፓስት ሜዲካል ሂስትሪው ደግሞ ሲታይ HIV እና ማይኮባክቴሪየም ቱበርክሎሲስ ነበረው እና ካረንትሊ እየወሰደ የነበረው አንቲ ቱበርክሎሲስ ሜዲኬሽን እና ኮትሪሞክሳዞል ነበር ለ2 ሳምንት ማለት ነው። ሶ the question is what is the most likely condition that put the patient at greatest risk for stringolodiasis ማለት ነው። ሶ for stringolodiasis at greatest risk ተጋላጭ የሚያደርገው ይህን ፔሸንት ምንድን ነው? እሱ ነው HIV ያለ use of anti-tuberculosis medication, use of cotrimoxazole medication and tuberculosis infection. So obvious አይደል ከዚህ በፊት HIV ስለነበረበት ኢሚዩኒቲው ኮምፕሮማይዝድ ይሆናል። so due to reduced immunity ለስትሮንግሎዳይሲስ በጣም ተጋላጭ ያደርገዋል HIV መኖሩ ማለት ነው። so although tuberculosis እና tuberculosis medication በራሱ ኢሚዩኒቲ የሆነ አክል ኮምፕሮማይዝ ያደርጋል። ነገር ግን የኤችአይቪ ፕሬዘንስ HIV ካለ HIV is more risk factor ማለት ነው than the tuberculosis. so the answer is A ማለት ነው። A 20-year-old woman with no previous history of urinary tract infection 20 ዓመቷ ነው። ምንም አይነት previous history of UTI የላትም and complaints of urinary urgency, burning sensation on urination, frequent urination of a small amount and bladder pain. so she has no fever or costovertebral angle tenderness. አሁን እዚህ ጋር ምን እናያለን? ሶ በርኒንግ ሴንሴሽን አለ፣ ዩሪነሪ ፍሪኩዌንት ዩሪኔሽን አለ ፎር ስሞል አማውንት ማለት ነው። ብላደር ፔን አለ። ሶ ቲፒካሊ ብላደር ፔን የምታሳየው ሎወር ዩሪነሪ ትራክት ኢንፌክሽን ካለ ነው ብላደር ፔን የሚኖረው ማለት ነው። ዜር አር ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ ዩቲአይዎች አሉ። አፐር ዩሪነሪ ትራክት ኢንፌክሽን፣ ሎወር ዩሪነሪ ትራክት ኢንፌክሽን፣ አኪዩት ፓይሎኔፍራይተስ የምንለው አለ፣ ሃይድሮ አጌን ሃይድሮኔፍሮሲስ ምንለውም አለ ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሁሉ አሉ። ነገር ግን ብላደር ፔን ካለ የሚኖረው ሞስት ኮመንሊ ሎወር ዩሪነሪ ትራክት ኢንፌክሽን ላይ ነው። ያ ብቻ አይደለም። አሁን እዚህ ጋር ምንም አይነት ፊቨር እና ኮስቶቨርተብራል አንገር ቴንደርነስ ወይም የፍላንክ ፔን የምንለው የላትም። ያ ማለት ፊቨር የላትም ማለት ሲስተሚክ የሆነ ኢንፌክሽን የላትም። ሲስተሚክ ኢንፌክሽን ቢኖር ኖሮ ፊቨር ይኖር ነበር as well as flank pain ወይም ኮስቶቨርተብራል አንገር ቴንደርነስ የምንለው ይኖር ነበር። ነገር ግን ያ አለመኖሩ ሎወር ዩሪነሪ ትራክት ኢንፌክሽን እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። so the answer will be lower urinary tract infection ማለት ነው። ዲ ነው ማለት ነው። ሃይድሮኔፍሮሲስ የምንለው accumulation of ይሄ swelling of the kidney due to the accumulation of urine ነው እና ሞስት ኮመንሊ ኦብስትራክሽን ሲኖር ነው ይሄ ሃይድሮኔፍሮሲስ የሚኖረው ማለት ነው። አኪዩት ፓይሎኔፍራይተስ የምንለው ደግሞ የኪድኒ እና የአፐር ዩሪነሪ ትራክት ኢንፌክሽን ሲኖር አኪዩት ፓይሎኔፍራይተስ ነው ማለት ነው። ዌራዝ አፐር ዩሪነሪ ትራክት ኢንፌክሽን ደግሞ የምንለው ዩሬተርን ያካታል ኢንክሉዲንግ ዩሬተርን ጨምሮ እና ሞስት ኮመንሊ ደግሞ ይሄ ካርዲናል ሳይን ኦፍ አፐር ዩሪነሪ ትራክት ኢንፌክሽን ሲስተሚክ ማኒፌስቴሽኖች አሉት። ፊቨር ይኖራል፣ ኮስቶቨርተብራል አንገር ቴንደርነስ ወይም ፍላንክ ፔን ይኖራል ማለት ነው። 19-year-old woman visited hospital complaining of frequent and burning sensation on urination. A clinical midstream urine sample shows a gram-negative rod on gram stain. A urine sample for culture and susceptibility testing was ordered, and the result of urine analysis are as follows. Urine appearance yellow colored ነው, protein negative ነው, white blood cell ከ10 እስከ 15 አለ ማለት ነው። so again RBCም እስከ 1 ሴል ድረስ አለ። finally the diagnosis of urinary tract infection was set by the clinical team. so the question is what is the most likely laboratory finding in favor of the diagnosis? so UTI አለባት ብሎ ዲያግኖስ አደረገ። ምንድነው እሱ UTI አለባት ብሎ ዲያግኖስ እንዲያደርግ ኮዝ የሆነው ስንል WBC ነው አይደለ? so
whenever there is infection WBC ሬዝ ያደርጋል። ሶ በዚህኛው ኬስ ከ10 እስከ 15 WBC ሬዝ አድርጓል። ሶ it indicates the likelihood of the presence of infection ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲአይን ኮንፊርም ያደርግልናል የWBC ሬዝ ማድረግ። ሶ the answer is A white blood cell count ነው ማለት ነው። A 30-year-old short moderately obese woman comes to psychiatric clinic for routine follow-up. She is energetic. ሶ ለሳይካትሪክ ክሊኒክ ነው የመጣችው። ሳይካትሪክ ክሊኒክ ለፎሎ አፕ ነው የመጣችው። ሶ በጣም ኢነርጄቲክ ነች and responds quickly to questions. somewhat tense and cooperative ነች። ችግር የለም አሁንም with moist and cold hands እዚህ ጋር ችግር አለ። ሶ moist እና cold hand መኖር መቻል የለበትም። ሶ upon physical examination ችግር አለ። cold hand የሚኖረው በጣም አንዛይቲ ሲኖር ወይም ደግሞ ታይሮቶክሲኮሲስ የሚኖር ከሆነ አንዛይቲ ካለ ኮልድ ሃንድ እንደዚህ አይነት ማኒፌስቴሽኖች ይኖራሉ። her hair is fixed neatly and her clothes are immaculate. so በስርዓት ጸጉሯ ምናምን የተስተካከለ ጽድት ያለ ነው። ስነ ስርዓቱን የያዘ ነው። በስርዓት ነው የተሰራው። her color is good and she lies flat without discomfort. so the question is what physical examination finding is most likely obtained from hint or head, eye, ear, nose and throat physical examination የትኛው physical examination ነው ሞስት ላይክሊ የሚታየው እዚህ ሴት ላይ ስንል ሶ ሁሉም ልክ ነው። the only negative እዚህ ጋር ልናይ የምንችለው moist and cold hand ነው ማለት ነው። ሶ patient is somewhat tense and cooperative. patient responds quickly to questions. patient has fixed neat hair and patient has moist and cold hand. so the answer is D moist and cold hands are the physical examination which are most likely obtained from the hint ማለት ነው። 28-year-old man presented to an emergency department with complaints of fever, chills, chest pain and productive cough of 4-day duration. so productive cough አለው 4 days duration, fever, chills አለው እና chest pain አለው። he has had no recent illness and known sick contacts. so vital signs reveal temperature 40 centigrade ሬዝ አድርጓል። የሆነ ያክል heart rate ሬዝ አድርጓል 128 beat per minute and respiratory rate of 32 breaths per minute with accompanying oxygen saturation 85% ዝቅ ብሏል። chest radiograph reveals a wide lower lobe infiltrate. so most commonly ይሄ ኬዝ የሚያሳየው ኮሚኒቲ አካባቢ ኒሞኒያ አለበት ነው አይደለ? so ለምን ኮሚኒቲ ያለን ሆስፒታል ሆኖ ቢሆን ኖሮ ይሄ ፕሮዳክቲቭ ከፊቨር ቺልስ ወይም ቸስት ፔን እንደዚህ አይነት ነገሮች ኖሮት ቢሆን ኖሮ ሆስፒታል አኳየር እንል ነበር። ነገር ግን ምንም አይነት ሪሰንት ኢልነስ የለውም። ሆስፒታልም አድሚት አልተደረገም። so from community ነው የመጣው። so most likely community acquired pneumonia ነው ያለው። so for the community acquired pneumonia of such type what is the most likely pathogen for this finding? that's the question. so the most likely pathogen for community acquired pneumonia streptococcus pneumonia ነው ማለት ነው። so pseudomonas aeruginosa አለ hospital acquired ነው commonly klebsiella pneumonia gram negative bacilli so እነዚህ አይደሉም ማለት so the answer is streptococcus pneumonia. A 37-year-old man is presented to an emergency department with altered mental status. On physical examination, she was in marked distress with a temperature of 39 degrees centigrade, blood pressure 95/62 and a respiratory rate of 30 breaths per minute. Neurologic examination showed evidence of neck stiffness. She was lethargic and carrying signs. So neck stiffness አለ lethargic የሆነ ያክል ደካም ይላታል and carrying sign አለ which means meningitis አይደል? likely ስለ meningitis ነው እያወራ ያለው። carrying sign is positive. the physician plan to give ceftriaxone. so በቃ meningitis ነው as the case indicates. so for this he have given empiric የሆነ broad spectrum antibiotics አዘዘ which is ceftriaxone እና vancomycin ማለት ነው። so ከዛ በኋላ ምን አደረገ ፊዚሻኑ? he administered dexamethasone 12 hours after the first dose of antibiotics. so after the first dose of antibiotics ከ12 ሰዓት በኋላ dexamethasone አዘዘ. the question is what is dexamethasone? how is dexamethasone initiated to this patient? so always in case of this meningitis bacterial meningitis ሲኖር ምንድነው እሱ ከዴክሳ ኢኒሺየት የሚደረገው 20 ሚኒትስ ቢፎር አንቲባዮቲክስ ነው። ለምን? ፋርዘር ኢንፍላሜሽንን እንዳይኖር ለማድረግ ዴክሳ ይሰጣል። ፋርዘር ኢንፍላሜሽን እንዳይኖር እንዳይባባስ ማለት ነው። ሶ የሚሰጠው ግን 20 ሚኒት ቢፎር the first dose of antibiotics. so the answer is B ማለት ነው። A 3-year-old child presents with fever, neck stiffness and headache. The physician suspected bacterial meningitis.
and initiated high dose of IV ceftriaxone and vancomycin empirically before the result of CSF cerebrospinal fluid gram stain and cultural ነው so CSF gram stain and culture ከመታወቁ በፊት ceftriaxone እና ቫንኮ IV ያዘዘ ማለት ነው ፊዚሻኑ ምን ሰስፔክት ስላደረገ ባክቴሪያል ሜኒንጃይተስ ሰስፔክት ስላደረገ ብሮድ ስፔክትረም ግራም ፖዚቲቭ ግራም ኔጌቲቭ ከቨር ሊያደርግ የሚችል ቫንኮማይሲን እያንዳንዱ ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያዎች ሬዚስታንስ ራሱ ቢፈጥሩ ቫንኮማይሲን ትሪትስ ኦል ኤንድ ሴፍትራክዞን ግራም ፖዚቲቭም ግራም ኔጌቲቭም ከቨሬጅ አለው ሶ ሁለቱንም ግራም ፖዚቲቭ ግራም ኔጌቲቭ ብሮድ ከቨሬጅ ያላቸውን ሁለቱን መድኃኒቶች አዘዙ The pharmacist in charge of this patient needs to ensure the safety of the vancomycin. ፊዚሻኑ ይህን ካዘዘ በኋላ ፋርማሲስቱ የቫንኮማይሲንን ሴፍቲ ሞኒተር ማድረግ ፈለገ ሶ ኢንሹር ማድረግ ፈለገ ሶ ቫንኮማይሲን ሴፍቲን ኢንሹር ለማድረግ ቫንኮማይሲን ምን አይነት ሳይድ ኢፌክት አለው ወይም አድቨርስ ኢፌክት አለው ኦን ዘ ፔሸንት ስንል ኔፍሮቶክሲክ ነው ቫንኮማይሲን ሶ ዲው ቱ ኔፍሮቶክሲሲቲ ኦፍ ቫንኮማይሲን ሬናል ፈንክሽን ቴስትን እየሰራ ወይም ቴስቱን እያየ vancomycin ሴፍቲውን ኢንሹር ማድረግ ይችላል ፋርማሲስቱ ማለት ነው so the question is what is the most important monitoring parameter for this purpose ነው so the most important monitoring parameter for person who is diagnosed with meningitis and taking ceftriaxone and vancomycin due to vancomycin renotoxic effect renal function test will be the most important monitoring parameter which is answer D ማለት ነው 40-year-old man is getting prepared to undergo a surgical procedure. Upon evaluation, there is acute non-purulent inflammation and major spillage from GI tract was noticed. So, inflammation alle and major spillage from the GI tract alle ሁለት. Therefore, the surgeon in charge wanted the clinical pharmacist's recommendation with regard to the need for prophylactic or therapeutic antibiotics. So, ፊዚሻኑ ፋርማሲስቱን ጠይቀው ማለት ነው ሶ ምን አይነት የመጀመሪያ ሪስፖንድ ለማድረግ ፋርማሲስቱ what type of wound is it ሚለውን type of wound ማወቅ አለበት so does it need therapeutic or prevention antibiotic ሚለውን ነው ማወቅ የፈለገው ፊዚሻኑ ማለት ነው so the presence of inflammation acute የሆነ inflammation አለ and major spillage አለ from the GI tract this will classify the wound as contaminated wound ማለት ነው ምክንያቱም ኢንፍላሜሽን መኖሩ acute inflammation as well as spillage from GI tract መኖሩ contaminated wound መኖሩ ነው የሚያሳየው so since there is contaminated wound we should use antibiotic prophylaxis before the surgery ማለት ነው so upon before the surgical procedure እነዚህ መውሰድ መቻል አለበት ማለት ነው so the answer is B ማለት ነው B it is contaminated wound hence use antibiotic prophylaxis. A 35-year-old seronegative nurse who is working in a hospital was accidentally exposed to a deep needle puncture which she used for a symptomatic HIV positive patient with low CD4 count. So ምን ሆነች ነርሷ 35 ዓመት ነርስ exposed ሆነች for with low CD4 ባለው እንትን ለፔሸንቱ እንትን ያለችው suddenly accidentally exposed honest. So in case of those accidental case happening in the hospital especially on the healthcare professionals post exposure prophylaxis የሚባል እንትን ያስፈልጋቸዋል so management or measure አለ ማለት ነው HIV ላይ so HIV ላይ ድንገት ኤክስፖዝ ከሆኑ በተለይ ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናሎች ፖስት ኤክስፖዠር ፕሮፊላክሲስ ያስፈልጋቸዋል ዲስ ፖስት ኤክስፖዠር ፕሮፊላክሲስ የሚሰጠው ለ21 ቀን ነው በየቀኑ ነው የሚወሰደውና ሶስት መድኃኒቶች ናቸው ኢን ኮምቢኔሽን ፖስት ኤክስፖዠር ፕሮፊላክሲስ ላይ የሚሰጡት ምንድናቸው እነዚህ TDF ቴኖፎቪር 3TC ላሞቡዲን እና EVF ኤፋቭሪንስ እነዚህን ሶስቱን በየቀኑ ለ28 ቀን መውሰድ መቻል አለበት አክሲደንታሊ ኤክስፖዝድ የሆነ ሰው ማለት ነው so which indicates the answer will be B ማለት ነው so አሉ ABC ግን the answer is TDF 300 mg 3TC 300 mg እና EPV 600 mg once daily for 28 days B is the answer ማለት ነው a 19-year-old man who takes isoniazid rifampin pyrazinamide and ethambutol for 2 months came to a TB clinic he complained that he has observed orange red discoloration of urine in the last 2 weeks
which he assumed as possibly severe drug-related issues. So the question is, what is the most likely cause of his complaint? So ቲቢ እየወሰደ ነው። አራቱን መድኃኒቶች ፓይራዞናማይድ፣ ፋምፒን፣ አይሶኒያዛይድ እና ኢታምቡቶል እየወሰደ ነው። ሶ ምን ኦብዘርቭ አደረገ? ኦሬንጅ ቱ ሬድ ዲስከለሬሽን ኦፍ ዩሪን ኦብዘርቭ አደረገ ፔሸንቱ እና ለዚህ ቼንጅ ቱ ኦሬንጅ ቱ ሬድ ዲስከለሬሽን ኦፍ ዩሪን ኦር ቦዲ ፍሉድ የትኛው መድኃኒት ነው ኮዝ ስንል ሪፋምፒን ኢዝ ዘ ሞስት ላይክሊ ኮዝ ፎር the observed orange to red discoloration of urine ማለት ነው። so rifampin which is choice A ማለት ነው is the answer. A 25-year-old woman was diagnosed with first episode of bipolar disorder 4 weeks ago ማለት ነው. At that time she was hospitalized and treated with Valproate at a dose of 1600 mg per day. Currently she presented for her follow-up and the attending psychiatrist wants to order the laboratory investigation for routine evaluation and monitoring for safety and effectiveness. And the question is, what is the most important laboratory test to monitor Valproate related side effects for these patients? So bipolar disorder አለባት። so ምን እየወሰደች ነው? upon hospitalized ከሆነች በኋላ Valproate እየወሰደች ነው። ፐር ዴይ 1600 ሚሊግራም Valproate እየወሰደች ነው። so ቫልፕሮይት የሚወስድ ሰው ሳይድ ኢፌክቱን ሞኒተር ለማድረግ ምን አይነት ላብራቶሪ ቴስት ነው ሞኒተር መደረግ ያለበት ስንል ቫልፕሮይቶች ማን ነው አፌክት የሚያደርጉት የሚለው ማወቅ ማለት ነው። ቫልፕሮይት የሚወስድ ማንኛውም ሰው ቫልፕሮይቶች they have hepatotoxic effect አላቸው እና due to this hepatotoxic effects of valproates we should monitor or ቴስት ሊቨር ፋንክሽን ቴስትን ቴስት ማድረግ አለብን ፋንክሽኑ ማለት ምክንያቱም ቫልፕሮይቶች ሊቨር ላይ እንትን ሳይድ ኢፌክት ስላላቸው ማለት ነው። so the answer we see liver function test. A 26-year-old man was admitted to a hospital and received haloperidol 5 mg intramuscularly 36 hours back. His agitation symptom was resolved, but he is complaining of stiff neck and protruding tongue. No other medical condition were noted. So the question is, what is the most likely drug therapy problem in this patient? So haloperidol 5 mg IV እየወሰደ ነው። so አጂቴሽኑ ምናምን ሲምፕተሙ ሪዞልቭ አድርጓል። ነገር ግን ስቲፍ ኔክ እና ፕሮትሩዲንግ ታንግ አጋጠመውና what is the likely cause for the stiff neck and protruding tongue in this patient ስንል ሞስት እዚህ ጋር ዲቲፒ ያለ ድራግ ቴራፒ ፕሮብሌሙ ምንድን ነው? እሱ ነው so obvious needs additional drug therapy, drug non-adherence, dosage too high, dosage too low. So the most cause for stiff neck and protruding tongue is due to the haloperidol dose being high ማለት so the haloperidol dose ትንሽ ከፍ ማለቱ stiff neck እና protruding tongue እንዲኖረው ያደርገዋል ማለት so dose too high is our most likely drug therapy problem, which is choice number C, choice letter C ነው ማለት ነው። A 24-year-old woman was diagnosed with bipolar disorder with her first episode of mania 3 weeks ago. Her past medical history shows chronic kidney failure, so past medical history CKD አለባት. Other findings were unremarkable and hence the clinical team decided to initiate base possible drug therapy. So the question is, what the most likely drug to be avoided in this patient? So ምን አለባት? ሲኬዲ አለባት ፔሸንቷ so chronic kidney disease አለባት እና bipolar disorder diagnosed ሆናለች with bipolar disorder with her first episode of mania ማለት ነው so 3 weeks ago diagnosed ሆናለች እና ለባይፖላር ዲስኦርደር ከምንሰጣቸው መድኃኒቶች ውስጥ የትኞቹን ነው አቮይድ ማድረግ ያለብን የትኛውን ነው? again her past medical history of the patient ምን ያሳየናል? ሲኬዲ አለ chronic kidney failure አለ so sodium valproate ብንሰጥ ችግር አለው? ችግር የለውም። ሶዲየም ቫልፕሮይት ከማን ጋር ነው ቫልፕሮይቶች ምን እንሰጋው? ሄፓቶቶክሲሲቲ ካለ ሊቨር ፕሮብሌም ካለ እንሰጋለን። ካርባሜዛፒን ችግር የለውም። ላሞትሪጂን ችግር የለውም። ሊቲየም ኦኬ ሊቲየም ችግር አለው። ለምን? ሊቲየም ኤክስክሪት የሚደረገው አብዛኛው በኪድኒ አማካኝነት ነው ኤክስክሪት የሚደረገው። ሲንስ ዘ ፔሸንት ሃቭ ክሮኒክ ኪድኒ ፌሊየር ካለው ሊቲየም ኤክስክሪት አይሆንም ማለት ነው ዲቱ ኪድኒ ፌል እያደረገ ስለሆነ ክሮኒክሊ ኪድኒ ኢዝ አንኤብል ቱ ፊልተር ኤንድ አንኤብል ቱ ኤክስክሪት
ሊቲየም ማለት ነው። ሶ ዲስ ኮዝስ ሊቲየም ቶክሲሲቲን ያመጣል ማለት ነው። ሶ ሊቲየም should be avoided for patient with CKD ማለት ነው። A 40-year-old man was diagnosed with major depressive disorder by a general practitioner. His mother and brother responded well to citalopram therapy in the past, and he decided to prescribe the same medication for him. So እናትና ወንድሙ ከዚህ በፊት ሲታሎፕራም ታክመው ኢምፕሩቭ ስላደረጉ ለዚህ በዲፕሬሽን ለተጠቃ ሰውም ሲታሎፕራም ማዘዝ ፈለገ ፊዚሽያኑ ማለት ነው። but he was very concerned of the safety of the drug የማን የሲታሎፕራም ሴፍቲን በጣም እንትን አለ እና consulted the clinical pharmacist in charge the way forward to monitor. so የሲታሎፕራምን ሴፍቲ እንዴት ነው እሱ ኢንሹር ማድረግ የምንችለው ብሎ ፋርማሲስቱን ጠይቀው ማለት ነው። the question is what is the most appropriate monitoring parameter to clear the safety concerns of citalopram ማለት so citalopram ምን ያደርጋል QT prolongation ያመጣል። so upon this QT prolongation which is might be caused by citalopram, so ECG electrocardiogram ያስፈልገናል ማለት so to assess the safety of the citalopram ማለት so የሲታሎፕራም ሴፍቲን አሰስ ለማድረግ ኤሌክትሮካርዲዮግራም ያስፈልጋል። ለምንድነው እሱ ኤሌክትሮካርዲዮግራም የሚያስፈልገን ኢሲጂ የሚያስፈልገን ሲታሎፕራም ምን ስለሚያመጣ ነው? ፕሮሎንግ የሆነ ኪዩቲ ኢንተርቫል ስለሚያመጣ ማለት ነው። so due to this electrogram is the most appropriate monitoring parameter to clear the safety concerns related to citalopram which is given for major depressive disorder. A 36-year-old man presented to an emergency department after a car accident. The patient was comatose and poorly ventilated. Finally, he was diagnosed with traumatic brain injury. The patient's diagnostic workup were with partial pressure of oxygen 45 mm mercury and carbon dioxide 60 mm mercury, BPU 100/60 and intracranial pressure of 24. So the question is, which diagnostic workup is suggestive of compromised ventilation in this patient? So ventilation, respiration already ventilation compromised ሆናል እና ላይ ከተጠቀሱት ዲያግኖስቲክ ወርክአፖች የትኛው ነው ventilation compromisationን ኢንዲኬት የሚያደርግልን ስንል obvious reduced partial pressure of oxygen አይደለ? so decreased partial pressure of carbon dioxide, decreased partial pressure of oxygen, intracranial pressure መቀነስ፣ BP መቀነሱ so pressure ይሄ የፓርሻል pressure of oxygen መቀነስ 45 መሆኑ it is the most likely suggestive of compromised ventilation in this patient. So the answer is B. A 24-year-old woman with epilepsy was taking phenytoin. So epilepsy ያለባት 24 ዓመቷ ነው and she was taking 400 mg phenytoin per day and Valproate 2000 mg per day. Meanwhile Valproate እና phenytoin እየወሰደች ነው. Meanwhile she has learned that she is pregnant despite the use of combined oral contraceptive containing norgestrol 0.3 mg and ethinyl estradiol 30 microgram so on regular basis. so አረገዘች ማለት ነው. so even though combined oral contraceptive progesterone estrogen ያለው combined oral contraceptive daily እየወሰደች ነው, ነገር ግን አረገዘች even though she is taking COC. so what is the most likely cause for this unplanned pregnancy? That is the question. so phenytoin 400 mg እየወሰደች ነው. so phenytoin as we know liver ኢንዛይሞችን ኢንዲዩስ ያደርጋል፣ ኢንሄንስ ያደርጋል. so በተለይ ሊቨር ኢንዛይም 3YPA4 የምንለውን ኢንዛይም ኢንዲዩስ ያደርጋል፣ ይጨምረዋል። ይህ ኢንዛይም ማንም ሜታቦላይዝ ያደርጋል? COC ኮምባይንድ ኦራል ኮንትራሴፕቲቮችን ምን ያደርጋቸዋል? ሜታቦላይዝ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ የሲኦሲውን ኢፌክቲቭነስ ይቀንሰዋል። ባይ ኢንዲዩሲንግ ዞስ ሊቨር ኢንዛይምስ ሜታቦላይዝ እንዲሆኑ በማድረግ የሲኦሲ ኮንትራሴፕቲቭ ኢፌክቲቭነሱን ይቀንሰዋል ማለት ነው። ሁለቱን ፌኒቶይን እና ሁለቱን አንድ ላይ መውሰድ አንፕላንድ ፕሬግነንሲ እንዲመጣ ያደርጋል ማለት ነው። ሊሆን የሚችለው አትሊስት የሁለት የሶስት ልዩነት እንደዛ ማድረግ ነው። ሶ ፌኒቶይን ኢንክሪዝድ ዘ ሜታቦሊዝም ኦፍ ኮንትራሴፕቲቭ Valproate increased metabolism of contraceptive. Dosage of contraceptive therapy was too low. Contraceptive adherence was low. So the answer is A. Phenytoin increases the metabolism of contraceptive, reducing effectiveness of the contraceptive.
32-year-old epileptic woman who was taking phenytoin 400 milligram per day comes to an antenatal care clinic at her 36 gestational week for routine follow-up. So phenytoin 400 milligram phenytoin እየወሰደች ነው። So at her 36 gestational weeks ነው ያለችው እና ጥያቄው ምንድነው እሱ what is the most recommended drug in her current antenatal care? So as we know phenytoin ምን ያደርጋል? It causes vitamin K depletion ያመጣል። vitamin K deplete እንዲሆን ከቦዲያችን ውስጥ እንዲወጣ ያደርገዋል። So causes deficiency of vitamin K. So vitamin K within the fetus ማለት ነው። ፌተሱ ውስጥ ማለት ነው። So ህፃኑ ውስጥ ቪታሚን K የለም ማለት ለብሊዲንግ ይጋለጣል። ምክንያቱም ቪታሚን K ነው ብለድ ክሎት እንዲያደርግ እንደዚህ አይነት ስታፎች ላይ ሚና ያለው ቪታሚን K ነው። So on the fetus ቪታሚን K ዲፕሊት መሆኑ ማነሱ ብሊዲንግ ፕሮብሌም ሊያመጣ ይችላል ፌተሱ ላይ ማለት ነው። So due to this ፌኒቶይንን ማቋረጥ ስላልቻለን ፌኒቶይን 400 ሚሊግራም እየወሰደች ከሆነ in addition to that phenytoin we have to give a drug that counteract the side effect of phenytoin on the fetus which is hemorrhagic or which is bleeding problem within the fetus ማለት so we should supplement vitamin K 10 milligram orally until the date of delivery ማለት ነው so which is answer choice D ነው ማለት so ዲ ላይ እንደምታዩት ቪታሚን K should be supplemented so ሌሎቹ ችግር የላቸውም ፌኒቶይን ግን ቪታሚን ዲ ዲፕሊሽን ስለሚያመጣ within the fetus and bleeding problem ስላለው ቪታሚን K pregnant ለሆኑ ሴቶች ፌኒቶይን እየወሰዱ ከሆነ ቪታሚን K should be indicated. A 65-year-old female patient with a history of type 2 diabetes mellitus presented to an endocrinology clinic with complaints of constant tingling and occasional shooting pain in her feet. The treating physician prescribed her ibuprofen አዘዘላት 400 milligram PRN so as per needed ማለት ነው for her condition. After 2 weeks she came to the clinic without improvement ከሁለት ሳምንት በኋላ ምንም ኢምፕሩቭ አላደረገም ፔኑ so on pharmaceutical care plan pharmacist wanted to modify treatment regimen so pharmaceutical care plan አለ ክሊኒካል ፋርማሲስቶች እንትን የሚሉት so upon that care plan ምንድነው እሱ ሞዲፋይ ማድረግ ያለበት that is a question so ምንድነው ሞዲፋይ ማድረግ ያለበት obvious አይደል ኒውሮፓቲክ ፔን ከሆነ ibuprofen NSAIDs ያን ያክል ኢፌክቲቭ አይደለም ኒውሮፓቲክ ፔን ከሆነ so for those kinds of neuropathic pains ልንጠቀም የምንችለው አሚትሪፕቲሊንስ ብንጠቀም ሞር አሪፍ ነው ማለት so ቢ ላይ replacing ibuprofen with amitriptyline የሚል ቾይስ አለ so the answer is B to replace ibuprofen 400 ሚሊግራም ስትወስድ የነበረውን ወደ አሚትሪፕቲሊን መቀየር ጥሩ ነው ማለት ነው so as we know አሚትሪፕቲሊን የሴሮቶኒን እና የኖርኤፒኔፍሪን ሳይናፕስ ላይ ሪአፕቴካቸውን ነው ኢኒቢት የሚያደርገው ማለት ነው so ሴሮቶኒን ኖርኤፒኔፍሪን ሪአፕቴክ ኢኒቢተር ነው ማለት ነው so ሁለቱ ሪአፕቴካቸውን ኢኒቢት በማድረግ ነው የሚሰራው ማለት ነው አሚትሪፕቲሊን. A 62-year-old woman who has a family history of hypertension visits a pharmacy being concerned about her blood pressure. The pharmacist carries out the measurement using sphygmomanometer. So 62 ዓመቷ ነው. She has a family history of hypertension አላት and ስለ ቢፒኦ concerned ሆነች. So pharmacist መለካት ፈለገ ማለት ነው so using sphygmomanometer በመጠቀም መለካት ፈለገ ቢፒውን ማለት ነው ቢፒ መለካበት ኢንስትሩመንት ነው so the question is what is the most likely approach that provides maximum quality and precision upon measuring BP measure ስናደርግ so አሁን ሆስፒታል አካባቢ just ተቀመጥ ይባላል measure ይደረጋል ቢፒ that's not the right way to measure BP the right way to measure BP ከተቀመጠ በኋላ ከ5 ደቂቃ በኋላ ነው ቢፒ ሜዠር የሚደረገው ማለት ነው so እስቲ ምርጫዎቹን እናያቸው measuring at a sitting position after 5 minutes measuring at standing position ጭራሽ አይሆንም taking single reading from single arm አይደለም twice double ነው መወሰድ ያለበት ቢፒ ሲለካ placing the cuff on the lower arm so the answer is A which is measuring at sitting position after 5 minutes is the most provides the most maximum quality and precision. A 64-year-old man
who has been on hydrochlorothiazide HCT in losartan. So thiazide diuretics እየወሰደ ነው፣ ሎሳርታን እየወሰደ ነው። ሎሳርታን ካንዲሳርታን እና ምንላቸው ARB ናቸው ማለት for hypertension treatment for the past 2 months. So hypertension አለበት thiazide diuretics እና ARB እየወሰደ ነው። So he is presented to a follow up clinic. So ለfollow up ነው የመጣው። upon evaluation he still has elevated blood pressure አለው. The physician decided to add a third drug that works principally by reducing sympathetic outflow. So physician ሶስተኛ መድኃኒት ፈለገ። አሁን ኮመንሊ በተለይ ብላክ ከሆኑ ፔሸንቶቹ ብላክ ከሆኑ እና ከ65 ነው ከ75 65 ወይ 75 አይ ቲንክ ኤጅ ሪሌትድ ፋክተር አለው። ሶ ሁሉም ዋይትም ከሆኑ ከ60 መሰለኝ ከ60 ዓመት በላይ ከሆኑ ካልሲየም ቻናል ብሎከር እና ዳይሬቲክስ ፈርስት ላይን ነው ከኤሲ ይልቅ ማለት ነው። ሶ ምን እየወሰደ ነው? ዳይሬቲክስ እየወሰደ ነው። ኦኬ ሎሳርታን እየወሰደ ነው። እሺ ኤአርቢ እየወሰደ ነው ማለት ነው። ጨምር ቢባል ካልሲየም ቻናል ብሎከር እንጨምር ነበር። ነገር ግን እሱ መጨመር የፈለገው ፊዚሻኑ ሲምፓቴቲክ አውትፍሎውን የሚቀንስ ላይክ እነ ክሎኒዲን ምናምን ነገር ማለት ነው። እንደዛ አይነት መድኃኒት ነው የፈለገው። ሶ ዘ ኩዌስችን ኢዝ what symptom is most likely to happen in this patient after few days of treatment? So ምን መጨመር ፈለገ? ሲምፓቴቲክ አውትፍሎውን ሪዲዩስ የሚያደርጉ እንደ ክሎኒዲን አይነት መድኃኒቶችን መጨመር ፈለገ። ሶ እነዚህን ቢጨምር ምን አይነት ሳይድ ኢፌክት ነው ኦብዘርቭ ልናደርግ የምንችለው? ዛት ኢዝ ዘ ኩዌስችን። ሶ ሲምፓቴቲክ አውትፍሎውን የሚቀንስ ማንኛውም ነገር it will cause sedation አይደል? sedation ላይ ያመጣ ይችላል። ሶ sedation ነው ሊመጣ የሚችለው። ሶ ኤሲ ኢኒቢተር ጨምሮ ቢሆን ኖሮ አንጂኦኢዴማ ወይም ድራይ ካፍ አይነት ስታፍ ልናገኝ እንችላለን። ሶ the answer is D, sedation ነው ማለት ነው። A 50-year-old man who was on atorvastatin, amiodarone, enalaprine and hydrochlorothiazide HCT for his hypertension and tachyarrhythmia. So hypertension እና tachyarrhythmia ያለው 50 ዓመቱ ነው። አቶርቫ እየወሰደ ነው፣ አሚዮዳሮን እየወሰደ ነው፣ አይናላፕሪል እየወሰደ ነው፣ HCT እየወሰደ ነው። He is presented to an emergency department with easy fatigability and shortness of breath of 1 day. A clinical team found that the patient has developed pulmonary fibrosis with the drug he was taking. So patient to physician ምን አዩ? ክሊኒካል ቲሙ ፐልሞናሪ ፋይብሮሲስ አጋጥሞታል ይሄ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ፐልሞናሪ ፋይብሮሲስ ከላይ ከተጠቀሱት መድኃኒቶች the question is so ከላይ ከተጠቀሱት መድኃኒቶች ፐልሞናሪ ፋይብሮሲስ እንዲመጣ ያደረገው መድኃኒት የትኛው ነው ማለት ነው። So the question is what is the most likely drug which is associated with the above emergency condition? Hydrochlorothiazide, amiodarone, atorvastatin, enalapril. So pulmonary fibrosis የሚያመጣው most commonly amiodarone ነው ማለት። So taking amiodarone causes pulmonary fibrosis. So amiodaroneን ወይ ዶዝ መቀነስ ወይ ሪፕሌስ ማድረግ ማለት ነው። So with another medication. So the most likely drug which is associated with the above emergency condition which is amiodarone ነው ማለት ነው። So which is pulmonary fibrosis እንዲመጣ ያደረገው amiodarone ነው ማለት ነው። A 68-year-old man with chronic obstructive lung disease was found to have a blood pressure of 159 በ92. He has also a history of myocardial infarction. So MI ያለበት history. He regularly smokes cigarettes. The clinical team agreed to work against adrenergic push over the cardiovascular system. So ምን ፈለጉ? A drug or a medication that works against adrenergic push over the cardiovascular system. ምክንያቱም ሃይፐርቴንሽን ብዙ ኮዞች አሉት አይደለ? So ብለድ ቨዝልን ኮንስትሪክት የሚያደርግ የትኛውም ሲምፓቶሜሜቲክ አክቲቪቲ ያለውም ሲምፓቴቲክ ቶን አውትፍሎውን የሚጨምር ማንኛውም ነገር ሃይፐርቴንሽንን አግራቬት ያደርጋል ወይም as cause for hypertension ሊሆን ይችላል። So ይሄንን ካውንተራክት የሚያደርግ ድረግ ነው የፈለጉት። a drug that works against adrenergic push over the cardiovascular system ማለት ነው። So and urge the pharmacist for a possible drug therapy recommendation. So ይሄንን ካውንተራክት ሊያደርግ የሚችል most appropriate drug ምንድን ነው እሱ ስንል obviously አይደል? So ሲምፓቴቲክ ይሄ adrenergic pushን ካውንተራክት ሊያደርግ የሚችሉት ቤታ ብሎከሮች ናቸው። ነገር ግን the patient has what?
ክሮኒክ ኦብስትራክቲቭ ላንግ ዲዚዝ አለው። ስለዚህ we have to be careful, so we have to select ካርዲዮ ሰሌክቲቭ የሆኑ ቤታ ብሎከሮችን ነው መውሰድ ያለብን ማለት ነው። ዲዩ ቱ እዚህ ጋር ክሮኒክ ኦብስትራክቲቭ ላንግ ዲዚዝ ስላለ ማለት ነው። ካርዲዮ ሰሌክቲቭ ቤታ ብሎከር ቢ ላይ ያለው አሲቡቶሎል is a cardio selective beta blocker, so the answer will be acebutolol is the best drug of choice in this scenario ማለት ነው። A 35-year-old woman with stage 2 hypertension is being treated with hydrochlorothiazide and enalapril. So 35 ዓመቷ ነው፣ stage 2 hypertension አለባት። hydrochlorothiazide እና enalapril ACE inhibitor እየወሰደች ነው። She expresses her desire to become pregnant. As per the patient's plan, the clinical team decided to revise her treatment. So ማርገዝ ፈለገች። so stage 2 hypertensive ነች፣ መድኃኒት መውሰድ መቻል አለባት። so ኤሲቲ እና ኢናላፕሪል ሴፍ ነው ፕሬግነንሲ ላይ። ሞር ሴፍ የሆኑ ድረጎች አሉን ወይ? ሞር ሴፍ የሆኑ ድረጎች ከኤችሲቲ እና ከኢናላፕሪል የሚበልጡ ካሉ እነሱን መተካት ማለት ነው። so a substitute enalapril with atenolol, substitute nifedipine with hydrochlorothiazide. እሺ substitute both of the drug with methyl dopa and long acting nifedipine. so ሁለቱ methyl dopa and long acting nifedipine they have shown safety man, so safe ናቸው for pregnancy. so ለpregnant woman with stage 2 hypertension methyl dopa እና long acting nifedipine ቢወስዱ ኤቪደንሶች ሰጀስት ያደርጋሉ ወይም ሊትሬቸሮች ሰጀስት ያደርጋሉ። so due to strong evidence and recommendation is better to substitute both the thiazide diuretics and enalapril to methyl dopa and long acting nifedipine. so the answer is C. A 68-year-old man was diagnosed with stage 1 hypertension. Has his past medical history is remarkable. so past medical history remarkable for diabetes mellitus and gouty arthritis አለው። so gouty arthritis እና diabetes mellitus አለው። laboratory analysis for uric acid is 12 mg per dl. so the question is, what is the most likely recommended drug for this patient? so ምን አለበት? ዲኤም አለበት፣ diabetes mellitus and gouty arthritis አለበት። so ሁለቱን አንድ ላይ ሊያክምልን የሚችል ሃይፐርቴንሽኑንም ሊያክምልን የሚችል ምንድነው እሱ የምንለው ነው። so atenolol, captopril, propranolol, hydrochlorothiazide. so captopril will treat both of them አይደለ? diabetes mellitusም ካለ captopril ጥሩ ነው። ACE inhibitor ነው captopril። ይሄ ካርዲዮ ኤንድ ሬናል ፕሮቴክቲቭ ኢፌክት አለው captopril። በተለይ ከሶዲየም ወት ይሄ የአልዶስትሮን የአንጂዮቴንሲን ኢንዲዩስድ አልዶስትሮን ሳይድ ኢፌክትን ካውንተራክት ያደርጋል፣ ይመልስልናል። ሶ በአንጂዮቴንሲን 2 ምክንያት የሚመጣ የአልዶስትሮንን ኢፌክት ይቀንስልናል። ሶ የሶዲየም እና የወተር ሪቴንሽንን ብሎክ በማድረግ ሪዲዩስ በማድረግ ማለት ነው, which might be the cause for the hypertension and also treats the gouty arthritis-ን ትሪት ያደርጉልናል። ሶ captopril is the answer ማለት ነው። A 37-year-old patient was diagnosed with paroxysmal atrial fibrillation and started a chronic oral dose of amiodarone. So atrial fibrillation አለበት, paroxysmal atrial fibrillation, and started a chronic oral dose of amiodarone ወሰደ ጀመረ for paroxysmal atrial fibrillation. So the question is, what is the most appropriate long-term monitoring plan for this patient? So long-term monitoring plan for this patient ምንድን ነው? እሱ ነው so atrial fibrillation ላለበት ሰው አሚዮዳሮን እየወሰደ ነው። so አሚዮዳሮን ምን ያመጣል ብለናል? ቅድምዬ pulmonary fibrosis ያመጣል ብለናል አይደለ? so pulmonary fibrosis lung problem ያመጣል ማለት ነው አሚዮዳሮን። so due to this እዛ አካባቢ ነው ቼክ ልናደርግ የምንችለው ማለት ነው ሴፍቲ ኮንሰርን ካለብን። so a chest radiography every 12 months, renal function test every 6 months, serum electrolytes every week and red blood cell daily RBC count ማለት ነው። so chest radiography አሚዮዳሮን pulmonary fibrosis ያመጣል አላልንም ቅድምዬ? ሃይፐርቴንሲቭ ለሆኑ ፔሸንት ላይ በሰራነው ጥያቄ ላይ ፐልሞናሪ ፋይብሮሲስ ያመጣል አሚዮዳሪን ብለናል። ስለዚህ ፎር ዚስ ሞኒተር ማድረግ ያለብን ቸስት ራዲዮግራፊ ኤቭሪ 12 months ቸስት ራዲዮግራፊ ማየት መቻል አለብን ማለት ነው። ሶ ፎር ሞኒተሪንግ ዚስ ሎንግ ተርም ዩዝ ኦፍ አሚዮዳሮን ማለት ነው።
ሶ 25 ጥያቄ እንስራ። እያንዳንዱ ቪዲዮ 25 ጥያቄ ለጀስት ዲፕ ኤክስፕሌን እያደረግን ተረጋግተን እንድንሰራ ማለት ነው። ሶ በዚህኛው 25 በሚቀጥለው 25 አራት ቪዲዮ ማለት ነው። ሶ ጥያቄ ካለ ጀስት ኮሜንት አድርጉልኝ። ጀስት ሼር ቱ ዩር ፍሬንድስ። ትንሽ ጊዜ ስለወሰድን ትንሽ ያው ጊዜ ስለሚባክን ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ እና ጥያቄ ካለ ኮሜንት በማድረግ ያግዙን። እናመሰግናለን።